जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विथ GDSANDEEP केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर भल थे खुशी थे आज आम न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत चलते आज दीपकर मोर बुलु 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 बहुत बाट पलि आलु सी पूरा झिमे गला शोक उठला भाया लगुच आहरी जीवु एना केते बाट गोटे भिडियोटा मु घर आसली स्टार्ट कर नी बाटर मन पड़ा मुझे भिडियोटा स्टार्ट करदे तापर देखिए जो एंड हम चलो जीवा ए आगू को आसी पहुँच गल जगार कि जो जिनसा किनापी गली किणिली आउे आपण मानू देखा भी मोर मन ना देखो मुझे जगह से जिनसा किणी चलन जी कौन हो ना ये देखिए हाँ फाइनाली आसिकी से जगार पहुँच जाइचु चलतु बर्तमान 1 बाइट पहुँच जाइए चलतु भितर जा भितर कौन अच्छी कौन ना देखिए चलतु पूरा फाँका आज कहीं ना पूरा फाँका था बहुत दिन दादा तो देखा ही ना आज दादा तो देखा अब खबर खबर आम तो बुलू 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 पूरा पूरा गेट अप बुलू 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 पड़े तो सब के नालिनी मास हो गला कैमरा मैन मुझे 1 बाय 2 जो लिखा है मेनू मेनू कौन कौन अच्छी प्राइस देखो चीज पिज्जा क्लासिक पिज्जा फ्राई चिकेन बटर दीप कौन खाइब कह ये जोमाटो आ स्विगी चलती ना खाली जोमाटो अच्छे स्विगी आसना सब ऑर्डर भी चलती माने घरे बस खाइब 1 बाइट नो टेंशन ए आउ कौन कौटी 1 बाइट विषय ना 1 बाइट पिज्जा खा पिज्जार टेस्ट आउ कहीं देवेनि ट्राए कर जानी हम पिज्जार टेस्ट हो गया आसिक टेस्ट करूँ 1 बाइट लोकेशन जाजपुर रोड बाईपास रोड जाजपुर बाईपास रोड बस स्टैंड बाईपास रोड जाजपुर रोड बाईपास उत्सव पैलेस पलि आसतु कौन के प्राइस अच्छी सर्वनिम्न पिज्जाटा को 93 रे पाइपर एत सस्तार पिज्जा आउ कौन रेस्टोरेंट आपको देवे ना जाजपुर रोड भी जो पाइबे 1 बाइट ही पाइबे सस्तार सब कम अन्य कौन रेस्टोरेंट एत सस्तार देवे टेस्ट भी भल अच्छी ट्राए कर जल्दी आसी जातु आसी टेस्ट करूँ दादा आम दीटा कोल्ड कॉफी दीटा ऑर्डर कर कोल्ड कॉफी दीटा दीपक बस पूरा रिसर्च कला कौन खाइब बस रिसर्च कर कौन खाइब मो कोल्ड कॉफी के पीनी आज फास्ट टाइम ट्राए कर भल लगे पीजु फास्ट टाइम ट्राए करिया कौन केमती टेस्ट अच्छी देखिए 1 बाइट आम पहुँचु ये 1 बाइट कुकर अच्छा आम पाखे ये कौन कौन बना हो सी भी आपको कहे कौन कौन भाई बना हो कह आप इंट्रोडक्शन आगे दिखाँ ना आप नाटा मो ना दिव्यरंजन साहू बना पिज्जा बर्गर सैंडविच पास्ता ग्रिल चिकेन फ्राइड चिकेन चिकेन पॉपकॉर्न सालाड मसला स्वीट कॉर्न ये सब बना भेराइटी आमर आसी कोल्ड कॉफी सहित सैंडविच दीपक तो खाइबु नहीं बर्तमान आम टेस्ट कर फास्ट टाइम टेस्ट हो कौन केमती फील हो दीपक अरे कौन केमती पियंती कह मत कौन केमती पियंती बर्तमान खाइबा चामच चामचटा मो हाथ बढ़िया बड़ चामच बना गिलास डाला এটা ক্রিম
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି ଦୀପ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି ଯୋଉ କ୍ରିମ୍ଟା ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦାଦା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଟା ତାପରେ ଗୋଳି ଦେଇକି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଁ ଟେଷ୍ଟ ବୋବାଲ ଅଛି ମୁଁ ପିଇ ସାରେ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ନହେଲେ କଥା ହବ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଚକଲେଟ୍ ତ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଖସୁନି ତା କ'ଣ କରି ଖସୁନି ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ପିଇବା ନା ଭୁଲେ ପୁରୀ ଟେଷ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି କଫି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆକୁ କ'ଣ ଟମାଟୋ ପକାଇଛି ନା କ୍ୟାଚେବଲ୍ କରିପାରୁ ଖଟା ଲାଗେ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଅଳ୍ପ କଫିଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏବେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଇଲୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଭେଜ୍ ପନିର ପେପରି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଭେରାଇଟି ନା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା କୋଲ୍ଡ କଫିଟା 90 ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ 90 180 ଆଉ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପଡ଼ିଗଲା 105 ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ହେଇଗଲା 242 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ର ଓନର୍ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଲେ ତାପରେ ଅଛି ନେଇକି ପୁଣି ପିଜ୍ଜା ଅଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଟରେ ସରିଯିବ ବୋଧେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି 1/2 ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ ବାବା ଏସିରେ ବସିକି ବାହାରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟାଟା ଦାଦା ପୁରା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲେଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବା ଯିବା ଆଉ ବାଟରେ ଯାଉ ମଟକି କିଣିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମଟକି ବି କିଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ସରିଲାଣି ଖାଲି ପାଣି ପୁରେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି ପାଣି ପୁରେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାପରେ ନେଇକି ଯିବା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି